तो ये इद्दत और माहवारी का केस, लानत है आप सब पे, मैं कहूंगी शर्म से डूब मरे। कभी किसी घटिया, किसी गलीज ड्राइवर की, एक घटिया आदमी के गलीज ड्राइवर लतीफ की जब बयानात सुनते हैं कि जी जनाकारी हुई और वो लाइव परफॉर्मेंस भी देखते रहे, तो लोगों के लिए खुशखबरी है, ये मसला बाहर भी उठ गया है। अब आपका धंधा चल जाएगा, अब आ जाइए। हम अंदर जो बकवास सुन के आते हैं, जिस तरह खवातीन की माहवारियां उठाई जाती हैं, उछाली जाती हैं, यहाँ पे जिस तरह से जजेस बैठ के बातें सुन रहे हैं, आज खवातीन की माहवारियां उछाली जा रही हैं, आज उनके हलाल निकाह को ज़िना बनाया जा रहा है, वो चुप करके बैठी हुई है। 5 साल 11 महीने के बाद कह रहे हैं कि जी मैं बता सकता हूँ कि मेरी बीवी को कब माहवारी आती थी और कब नहीं आती थी। हम अंदर जो बकवास सुन के आते हैं, जिस तरह खवातीन की माहवारियां उठाई जाती हैं, उछाली जाती हैं, जिस तरह की बकवास की जाती है, कभी शादी को फ्रॉड बना के पेश किया जाता है, कभी किसी घटिया, किसी गलीज ड्राइवर की, एक घटिया आदमी के गलीज ड्राइवर लतीफ की जब बयानात सुनते हैं कि जी जनाकारी हुई और वो लाइव परफॉर्मेंस भी देखते रहे, तो शर्म से डूब मरने का मकाम है। ऐसी अदालतों पे हमें कोई एतबार नहीं है। ये केस तो मुझे लग रहा है, ये जो सियासी बुग़्ज़ और अनाद के जो हमारे तो ओपोनेंट भी बड़े घटिया मिले, हमें ऐसे लोएस्ट ऑफ द लो मिले कि इतना अरसा कभी फरा गोगी तो कभी फलानी डोगी, पता नहीं क्या क्या बातें उठाते रहे, और केस मिला तो ये इद्दत और माहवारी का केस। लानत है आप सब पे, मैं कहूंगी शर्म से डूब मरे। कम से कम दुश्मनी करनी थी तो उसमें तो कोई कैलिबर रख लेते, कोई शर्म रख लेते। आपने तो पाकिस्तान की तमाम औरतों का बेड़ा गर्क कर दिया। इन अदालतों में जिस तरह ठट्ठे कसे जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात चल रहे हैं, वो हमारी तो समझ से बाहर है। ये केस याद रखिएगा, ये बुशरा बीबी अकेली का केस नहीं है, ये पाकिस्तान की 52% आबादी का बेड़ा गर्क किया गया है। ये पाकिस्तान की 52% आबादी, पाकिस्तान इस्लामी मुआशरे की खवातीन के साथ एक मजाक, एक खिलवाड़ खेला जा रहा है, एक साजिश की जा रही है। इस केस पे आज जैसे सलमान सफदर साहब ने कहा अदालत में उन्हीं जज साहब को कि जनाब छोटा रिलीफ तो आपने दिया नहीं है, बड़ा क्या देंगे। यहाँ पे बैठ के आप रट्टे मरवाते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती हमारे इन जो जजेस हैं यहाँ के, इनका माइंडसेट क्या है, कितना इन्हें मजा आ रहा होता है ये फजूलियात सुन सुन के। एक पर्देदार, किसी की इज्जत है, किसी जवान बच्चियों की माँ है जिसकी आप माहवारियाँ उछालते हैं, तो कभी किसी और केसेस के ऐसे ऐसे रेफरेंसेस हैं। मैं अपने उल्मा से कहूंगी भाई आप कहाँ हैं, किस बात पे आप खड़े होंगे, कब उठेंगे। आप सिर्फ उस वक्त उठते हैं जब फैजाबाद आना हो धरने के लिए। इस पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपके मुल्क की बहन बेटियों की इज्जतें इस वक्त उछाली जा रही हैं। आपसे 2 जुमले नहीं कहे जा रहे। क्या ये आपका फर्ज नहीं है कि अल्लाह रसूल का हुक्म है अमर बिल मारूफ, यहाँ पे बच्चियों की, यहाँ पे माओ के जज्बात से खेला जा रहा है, पोशीदा बातें उछाली जा रही हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये बदतरीन दौर है और ये बदतरीन केस होगा, ये मेरी बात लिख लें। इसकी वजह से जितना आगे हम जलील हो गए, इंटरनेशनली अब हमारा मजाक बना दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान का मजाक बनाया जा रहा है, आप अपने मुल्क में अपने मजहब का भी मजाक उड़ा रहे हैं। आपने इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, आपने शरीयत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है, और आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि आपके मुल्क में बहन बेटियों की इज्जत भी अब अदालतों में भी जो है वो महफूज नहीं है। जी मैडम ये बताइए, कल बुशरा बीबी ने एक बयान सामने आया कि मुल्क में शैतानों की हुकूमत है, अल्लाह से उम्मीद है इंसाफ की। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे ज्यादा और क्या बात होगी, इससे ज्यादा क्या बात होगी कि आपके मुल्क की जो इज्जतदार बहनें बेटी हैं उनको अब ये भी एतबार नहीं रहा कि अदालतों में भी उनकी इज्जतें महफूज है। वहाँ पे जुबानी रेप्स हो रहे हैं, यहाँ पर जिस किस्म की जुबान चल रही है ना अंदर, यहाँ पे जिस तरह से जजेस बैठ के बातें सुन रहे हैं और आगे से हंसते हैं, और जिस वक्त फैसले देते हैं तो 2 लफ्ज नहीं लिखे जाते। फिर ये पूरी दास्तानें क्यों सुनते हैं? क्या मजे आते हैं आपको ये दास्तानें सुन के, ये लंबी लंबी हेयरिंग्स करके? बताएं कि नहीं हमसे प्रेशर बर्दाश्त हो रहा है, एंड में जब हमने फैसला देना तो वही देना जिस तरह हमने उस दिन दिया था कि नहीं हम देंगे जमानत ताकि जान छुटे, अगले फोरम पे जाए। कितनी दफा आपने ये रट्टे मारने हैं? खुदा का नाम माने ये इस्लामी और जमहूरिया है या सिर्फ ये रियासत है जिसमें वो खानदान शरीफिया और जरदारिया मुसल्लत हैं? ये वो अब रियासत शरीफिया और जरदारिया बन चुकी है। कोई एथिक्स नहीं रह गए, कोई बातचीत नहीं है, कोई केस तो देखे, केस है ही कुछ नहीं।
آپ کے دنیا سے اب آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ کوئی لوئسٹ آف دا لو ہونے کا لیول تو کوئی کچھ چھوڑ تو دو. کچھ تھوڑی بندے کو شرم رہ جاتی کہ اتنے تو ہم نیچے نہیں گرے. روز آپ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں. کم از کم دشمنی بھی کرنی ہوتی ہے تو با کردار اور عزت دار دشمن بھی اچھا لگتا ہے, سجتا ہے. اتنا گھٹیا پن جو ہے وہ دشمن پہ بھی نہیں سجتا. جج صاحب نے لیپ ٹاپ بھی رکھا ہوا ہے, بڑا اپڈیٹ رہتے ہیں سنا ہے. جی وہ سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے اس طرح کے جادو کے ڈبوں میں سے گھٹیا قسم کے فیصلے نکلیں گے تو لیپ ٹاپ تو ویسے ہی اسکیم آپ کو پتہ ہے کن کی ہے. اللہ کرے کہ انہوں نے بھی اس اسکیم میں نہ وہ لیپ ٹاپ لیا, اس کے اندر میرے خیال میں کوئی سافٹ ویئر پہلے سے ہی اپڈیٹ ہوا ہوا ہے. جو فیصلہ جو ہے وہ حق سچ پہ نہیں آ رہا, نہ پاکستان کی خواتین کے حق میں آ رہا ہے, نہ ان کی عزت اور تقدس کو رکھا جا رہا ہے. ججز کی یا مختلف لوگوں کی جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات سوالات جو اٹھائے جاتے ہیں. جی یہ سارا بگاڑ انہی ویڈیو سے سٹارٹ ہوا تھا, اور آج آپ دیکھ لیں کہ نہ عدلیہ سے آواز نکل رہی ہے, نہ پولیس کی وردیوں میں جو لوگ ہماری محافظین ہیں وہ ہمارے سروں میں ڈنڈے مارتے ہیں. شوزب صاحب آج آپ بہت سخت گفتگو کر رہی ہیں, کہیں توہین عدالت نوٹس نہ مل جائے آپ لوگوں کو. جناب جو انہوں نے ضمانت کا کیس مسترد کیا نا, اور جو 29 مئی کو انہوں نے فیصلہ نہیں دیا, اور جو اڈیالہ میں 2 دن کے ٹرائل کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے, میرا پورا حق ہے کہ میں اس پہ تنقید کروں. میں 52% خواتین کی اس وقت ترجمانی کری ہوں. کدھر ہے وہ عورت مارچ والیاں, کدھر ہے وہ ہماری سول سوسائٹی کی آنٹیاں جن کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے میرا جسم اور میری مرضی. یہاں پہ خاتون کے بارے میں کس کس قسم کی بات ہو رہی ہے, آپ تو ہمیں نظر نہیں آ رہی کہیں پہ. کدھر ہے ہیومن رائٹس والیاں, کہاں ہے وومن رائٹس والیاں, کدھر ہیں وہ ساری بڑی بڑی ایڈوکیٹس جن کو اس بات پہ تو بڑی تکلیف ہو گئی تھی کہ عمران خان نے کہہ دیا تھا کہ خواتین کو اپنا جسم کور رکھنا چاہیے اور ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جس سے ان کے اوپر کوئی مسئلہ آ سکے. آج خواتین کی مہواریاں اچھالی جا رہی ہیں, آج ان کے حلال نکاح کو زنا بنایا جا رہا ہے, وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آج ایک سابق جو شخص تھا 5 سال 11 مہینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی میں بتا سکتا ہوں کہ میری بیوی کو کب ماہواری آتی تھی اور کب نہیں آتی تھی, یا وہ بتائے گا کہ خاتون کے پرسنل معاملات کیا تھے. آج کدھر ہے میرے جسم میری مرضی والیاں. میں چیلنج کر رہی ہوں آپ کو, پاکستان کی عورتیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں, یہ مت سمجھے کہ یہ بے وقوف ہے. آپ 8 مارچ کو نکل کے اگر ایک مارچ کریں گی نا تو پھر آپ کا پکا یہاں سے جو ہے نا وہ لیفٹ رائٹ والی مارچ اب ہوگی, کیونکہ پاکستان کی عورتوں کو آپ ریپرزینٹ نہیں کرتی. پاکستان کی عورت آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے ان عدالتوں میں, آپ کو میں نے نہیں دیکھا. وہ کدھر ہیں ایڈوکیٹس جو اس طرح کے مسائل اچھالتی ہیں. کیا وجہ ہو سکتی ہے یہ؟ دیکھیں اس ملک میں جو ہے نا سیاسی بغض, انات اور مطلب پرستی اور جو ایجنڈاز ہوتے ہیں, جس بات پہ ان کو سپانسرشپ ملتی ہے, جس بات پہ ان کو باہر ریٹنگ ملتی ہے, صرف وہ انہوں نے مسئلے اٹھانے ہوتے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کے, پاکستان کی خواتین کے مسئلے نہیں اٹھانے ہوتے. لیکن آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے, یہ مسئلہ باہر بھی اٹھ گیا ہے. اب آ جائیں, اب آپ کو ریٹنگ مل جائے گی, اب آپ کا دھندا چل جائے گا, اب آ جائیے.